السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزان. مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم اختبار سنة الثالثة متوسط. تبعوا معايا، غادي نحط لكم الاول، بعد نص ساعة نحط لكم الثاني لا قدرني ربي والانترنت كانت مليحة. دونك الرابط تلقاوه في صندوق الوصف اللي يبغي يحل الموضوع معايا. تبعوا معايا نقراو لو تكست ونشوفوا لي كيسيون ونشوفوا الأجوبة مع بعض. Je suis née en 1937 dans un petit village. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. Ma grand-mère et ma mère travaillaient aux usines de textile et je trouvais un emploi, moi aussi, dans ces usines. Mais je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote d'avion. Comme bien d'autres jeunes soviétiques, j'étudiais, je travaillais et j'admirais beaucoup le sport. C'est le 12 avril 1961 que l'espace est entré dans ma vie. Peu après le vol de Yuri Gagarin, des hommes rendirent visite à notre aéroclub et nous demandèrent si cela nous intéressait en tant que femmes de devenir cosmonautes. Nous fûmes nombreux à répondre affirmativement. Plus tard, je fus convoquée pour passer une série d'épreuves et un examen médical avant d'être finalement admise dans l'unité des cosmonautes. Ce souvenir a été marqué dans ma mémoire. Très bien, on a lu le texte. Maintenant, je vous les questions. Ce texte est extrait d'une biographie, autobiographie, bibliographie. Attends, biographie, autobiographie, bibliographie. Donc, je choisis la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. نزيدو نشوفو B. Justifie ta réponse en relevant du texte 2 indices. Alors, il a قلت biographie ولا autobiographie ولا bibliographie تعطي التعليل. هنا قال لك أعطي التعليل وخرج 2 indices. Qui parle dans ce texte? Qui? Quel était le rêve de l'auteur? Bien sûr, من texte هذه خرجها. Relève du texte le synonyme du mot je me souviens de mon enfance. Relève du texte. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans. La grand-mère de Valentina était une institutrice. Valentina était acceptée dans l'institut des cosmonautes. 6. Je me rappelle quand j'avais 3 ans. Est-ce que c'est la narratrice adulte ou la narratrice enfant qui dit ces paroles? 7. Relève du texte une phrase qui exprime la comparaison. 8. Écrit entre parenthèses au temps qui convient, imparfait présent de l'indicatif, je, se souvenir du premier roman que, avoir, lu quand, être jeune. Très bien. هنا مع je, هنا مع je وهنا تاني مع je. عندنا se souvenir, avoir et être. Relève du texte un déterminant possessif et un autre démonstratif. 10. Réécrit le passage souligné dans le texte à la personne, 3e personne du singulier. À la 3e personne du singulier. Le passage هذا. Je suis née en 1937 dans un petit village. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, je perdis mon père. Très bien. دروك ديروا بوز، روحوا حلوا الموضوع من الرابط وعاودوا رجعوا شوفوا لي ريبونس. نبداو الحل مع بعض. لو تكست تاعنا راه يهضر على كوسمونوت فالنتينا تيراتشكوفا. داكوغ. طائرة الفضائية. داكوغ. دونك الفضائية راهي تهضر على حياتها وين تزادت en 1937 في un petit village. كانت قلب اللي à l'âge de 3 ans 3 سنين توفى الأب. الجدة والأم كانوا يخدموا في مصانع التكستيل وهي لقات تاني خدمة في هاد لوزين. بصح ما فقدتش لو غاف تاعها، الحلم تاعها باش تكون طيارة. داكوغ. تسوق طيارة كيما نقولوا حنا بيلوت. دونك كيما بزاف لي سوفيتيك الروسيين كانت تقرا وتخدم وتبغي بزاف لو سبور. في 12 افريل 61 ليسباس بدا يجي وبداو الناس يعرفوه من لو بروميي فول، من اول طيران تاع يوري غاغارين المعروف. وهذا الراجل الى جا الى فيزيتي لايرو كلوب تاعهم في الروس. داكوغ.
وهي autant que femme ولات تهتم بال pour devenir cosmonaute باش تولي فضائيه. دونك كانوا بزاف اللي قبلوا باش يولوا فضائيين وعيطوا لهم داروا ان اكزامان ميديكال وفوتوا ان اكزامان بيان سور واكزامان ميديكال دي زيبروف يعني امتحانات واكزامان ميديكال تاع الطب الاكزامان يعني فوتوا عليهم كما نقولوا حنا و ان فان كونت قبلوهم ولاو دي كوسمونوت وهذا السوفونير ولا لها في الذاكره تاعها عمرها ما تنساه. دونك نبداو في الاجوبه تاعنا. Ce texte est extrait d'une biographie, autobiographie, bibliographie. Bibliographie, bien sûr que non. Donc, biographie, نهضروا على إنسان بصح هنا autobiographie راه تهدر على نفسها. كي نشوف إنسان يهدر على نفسه نعرف بلي c'est une autobiographie. صح. Justifie ta réponse en relevant deux indices. Alors, قالت je, d'accord? كي نقول je ça veut dire أنا وعندي les pronoms possessifs qui ma grand-mère, ma mère, d'accord? عندنا نروحوا للسؤال الثاني qui parle dans ce texte c'est l'auteur. L'auteur نلقاه هنا هي اللي تهدر donc c'est l'auteur ونكتب اسمها اللي هي فالنتينا Tereshkova. Très bien. Quel était le rêve de l'auteur? Alors, je n'abandonnais jamais le grand rêve de ma vie qui était de devenir pilote. Donc, le rêve, ou son rêve est de devenir pilote. Voilà, devenir pilote يعني تسوق الطيارة. Relève du texte le synonyme du mot souligné je me souviens. Je me souviens, je me rappelle. Donc نكتب me rappelle. Voilà. أتذكر. Très bien. Vrai ou faux? Valentina perdit son père à l'âge de 3 ans. قالت je me rappelle que j'avais 3 ans que je perdis mon père. Donc c'est vrai. توفى الأب تاعها من كان عندها 3 سنين. La grand-mère de Valentina était institutrice. Institutrice ça veut dire معلمة. Non, كانت elle travaillait dans une usine de textile. Donc faux, خطأ. Valentina était acceptée dans l'institut de cosmonautes. Admise. كي نقولوا admise ça veut dire acceptée. Donc vrai. Je me rappelle quand j'avais 3 ans. Est-ce que la narratrice adulte ou la narratrice enfant? Narratrice adulte ça veut dire اللي راها الكاتبة اللي راها تحكي لنا في القصة. Est-ce que من راها قالت je me rappelle quand j'avais 3 ans? Est-ce que راها كبيرة وراها تهضر ولا كانت enfant؟ لا كبيرة. adulte la narratrice adulte هي كبيرة وتقول أتذكر من كان عندي 3 سنين. Très bien. Relève du texte la phrase qui exprime la comparaison. La comparaison اللي قلنا هو التشبيه. عندي هنايا comme bien d'autres jeunes soviétiques. Donc نكتب هنا comme bien d'autres jeunes soviétiques. مثل عدة شباب هاولا كوم هو الأداة التشبيه كما نقولوا l'outil de comparaison. دونك هنا نجو عندنا l'imparfait ou le présent de l'indicatif. L'imparfait باش نسرد يعني je décris des actions au passé. D'accord? ou le présent كيما je me souviens je me rappelle هادو كاع نقولهم نديرهم في في البريزون. دونك je me le se هذا يرجع me souviens. Je me souviens. Très bien. Du premier moment que j'avais نديرها في l'imparfait. ça y est رانا نحكو على يعني صوالح صراو في الباسي. lu quand j'étais. J'avais avec S attention. غلط. le avait S A I S A I S A I T في il ou elle. Quand j'avais lu que j'avais lu quand j'étais jeune. Très bien. Relève du texte un déterminant
possessif. الملكية, les déterminants possessifs, maman, mais, ta tante, sa censé, notre nos, votre vos et leur avec S. هادو هما les déterminants possessifs. هي قالت ما. ننجم نكتب ma vie par exemple ou ma grand-mère et je souligne ma باش نبين له بلي ما هو le déterminant possessif. نروحو déterminant démonstratif. Déterminant démonstratif, ça veut dire الإشارة. عندنا ce, cette féminin et c'est. هنا قالت ces usines. نكتب ces usines ونسطر على سي باللي هذا هو déterminant démonstratif تاع الإشارة. Très bien. Réécris le passage souligné à la troisième personne du singulier. Alors, la troisième personne du singulier, on a il ou elle. هنا ما بينوش معليش ندو il. Donc, je suis né, نقول il est né. Et نقلع الأو نحذف الأو هذه باسكو هذه الأو تاع الجو هي مرا اللي هتهضر بصح كي ندير il يولي masculin. Il est né en 1937 dans un petit village. Dans un petit village. Je me rappelle tous les je me il ce هذا يرجع مع il. Il se rappelle quand il avait été 3 ans, il perdit راها في الباسé simple donc perdit d'accord. Il perdit هنا قالت mon père تولي son père. voilà. لو كان نديرو elle عندي غير هنايا لي elle est née et eux. d'accord. En 1937, dans un petit village, elle se rappelle quand elle avait 3 ans et elle perdit son père. Donc, elle اللي تبدل والني اللي تتبدل masculin c'est et والféminin c'est et eux. Voilà. Très bien. Donc, وصلنا à la fin de la vidéo. غادي تقولوا لي وضعية إدماجية على سوفينير على الذكريات راني دايرتهم في لي دوفوار. روحوا في الفيديوهات وحوسوا على دوفوار ثالثة متوسط تحوسوا تلقاو لي دوفوار. غادي تلقاو راني دايره برودكسيون اكريت على ذكريات الطفوله. تري بيان. دونك ماذا بكم لايكي بارطاجي ابوني. دوك نزيد نحط لكم موضوع تاني.